अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल और आज प्रोग्राम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं नाज़रीन कतर की जानिब से जो 3 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान किया गया है पाकिस्तान के अंदर। इस बात हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब ने भी 1 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया है। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने पाकिस्तान में 1 अरब डॉलर सरमायाकारी करने का हुक्म जारी कर दिया है। सऊदी खबरसा इदारे SPA के मुताबिक सऊदी फरमारवा का ये हुक्म मुमलिकत की जानिब से पाकिस्तान की मईशत और उसके लोगों की मदद का अयादा है। ये आज की हमारी सबसे बड़ी स्टोरी है जिस पर आज हम बात कर रहे होंगे। बड़ी स्टोरी इसलिए है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं बड़ी स्टोरी, क्योंकि पाकिस्तान की जो मईशत है उसके लिए बहुत बेहतरीन एक इकदाम है जो सऊदी अरब की जानिब से लिया गया है, जिस मुश्किल घड़ी में इस वक्त पाकिस्तान है अपनी मईशत को लेकर। इस पर आज के शो में हम बात कर रहे होंगे। हमारे साथ ही रहिएगा अगर आप इस बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं। लेकिन अभी प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो हम कर रहे हैं अमेरिका के हवाले से खबर को लेकर। बताना हमें आज आपको यह है कि अमेरिका ने रूस से तिजारती ताल्लुकात रखने की सूरत में तुर्की की कंपनियों पर पाबंदियां आयद करने की धमकी दे दी है। जी हाँ नाज़रीन, अमेरिकी वजारत ख़जाना की जानिब से तुर्किया की जो बड़ी कारोबारी शख्सियात हैं और साथ ही साथ जो बड़े बड़े वहाँ के इदारे हैं उनको एक ख़त भेजा गया है। इस ख़त के ज़रिए रूस से तिजारत की सूरत में पाबंदियाँ लगाने का इंदिया दिया गया है। तुर्किया की कारोबारी शख्सियात ने अमरीकी ख़त मिलने की तस्दीक भी करती है। अच्छा नाज़रीन, रवा माह के आगाज़ में हमने देखा था कि तुर्किया के सदर जो है रजब तैयब एर्दोगान और उनके रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन, उनके दरमियान एक अहम मुलाकात हुई थी। इस अहम मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा माशी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया था। तुर्की के सरकारी अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि रूस और तुर्किया के दरमियान तिजारत में मई और जुलाई में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 50% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन एक तरफ जहां अमेरिका रूस के साथ तिजारती ताल्लुकात रखने वालों पर पाबंदियां लगाता हमें दिखाई दे रहा है, वहीं रूस के यूक्रेन पर हमले भी जारी हैं। यूक्रेन का कहना यह है कि मुल्क की आज़ादी के दिन पर रूस की जानिब से यूक्रेन ट्रेन स्टेशन पर हमला किया गया, जिसमें 25 अफराद हलाक जबकि 50 जख्मी हो गए हैं। जंग और अमेरिका की तुर्किया पर पाबंदियों से मुतालिक आज हमारे पास एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर मेरे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे उनका तज्जिया जानेंगे सारी सिचुएशन। यूक्रेन का कहना है कि मुल्क की आज़ादी के दिन के मौके पर रूस के ट्रेन स्टेशन पर हमले से 25 यूक्रेनी हलाक जबकि 50 जख्मी हो गए हैं। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक हमले में मशरकी इलाके चपलन में 5 अफराद एक गाड़ी में जलकर हलाक हो गए। एक 11 साल लड़का भी मारा गया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के दौरान इस हमले के बारे में बताया। रूस ने अब तक हमले पर कोई तबसरा नहीं किया है, ताहम माजी में वो शहरी आबादी और इमारतों पर हमले के इल्जामात की तरदीद कर चुका है। एक तरफ रूस के यूक्रेन पर हमले जारी हैं तो वहीं रूस के साथ तिजारती ताल्लुकात रखने वाले ममालिक पर अमरीका का दबाव बढ़ रहा है। अमरीका ने तुर्किया को रूस की कंपनियों के साथ कारोबार की सूरत में पाबंदियां लगाने का इशारा दे दिया है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी वजारत खजाना की जानिब से खत में तुर्क अमरीका बिजनेस एसोसिएशन और तुर्की में अमरीकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को खबरदार किया गया है कि वो खुद पर पाबंदियों का खतरा मोल न लें। तुर्की की एक बड़ी बिजनेस एसोसिएशन ने तस्दीक की कि उनको अमरीकी वजारत खजाना की जानिब से एक खत मौसूल हुआ जिसमें रूस के साथ कारोबार जारी रखने की सूरत में पाबंदियों की धमकी दी गई है। तुर्क बिजनेस एसोसिएशन ने भी बयान जारी किया है कि खत तुर्क वजारत खजाना को भेज दिया गया है। खत में लिखा गया कि कोई भी शख्स या कंपनी जो अमरीकी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल अफराद को मदद फराहम करते हैं वो खुद उन्हीं पाबंदियों की जद में आने का खतरा मोल ले रहे हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक 6 माह कबल यूक्रेन पर हमले के बाद अमरीका और यूरोपीय ममालिक ने रूसी हुकूमत और उसके कारोबारी इदारों पर पाबंदियां आयद की थी। नीटो के रुकन मुल्क तुर्की ने रूस और यूक्रेन की जंग में गैर जानिबदार रहने का फैसला किया था और मॉस्को के खिलाफ आलमी पाबंदियों का हिस्सा बनने से इनकार किया था। सरकारी तौर पर जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां साल मई और जुलाई के दरमियान तुर्की से रूस को बरामदात में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 50% इजाफा हुआ है। वाशिंगटन में इस हवाले से खदशात बढ़ रहे हैं कि रूस की हुकूमत और कारोबारी इदारे मगरबी मुल्कों की जानिब से आयद पाबंदियों से बचने के लिए तुर्किया का रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता माह के आगाज पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और उनके रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन ने बहरे अस्वद के तफरीही मकाम सूची में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान मुआशी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया था। खबर एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि तुर्किया ने रूस से दरामद होने वाले तेल की मिकदार को बढ़ा दिया है और दोनों मुल्कों ने क्रेमलिन से जुड़ी कुदरती गैस की बड़ी कंपनी गैज़प्रोम को रूसी करेंसी में अदायगी पर भी इत्तफाक किया था। अमरीकी वजारत खजाना की डेप्यूटी सेक्रेटरी वाले अडीमो ने जून में तुर्की के गैर मामूली दौरे पर अंकारा को रूस के साथ कारोबार पर वाशिंगटन के खदशात से आगाह किया था। सीनियर सहाफ़ी रशीद साफ़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे उनका तज्जिया जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा रशीद साहब, ये ख़त तो लिख दिया गया है बड़ी बड़ी कंपनीज़ को, बड़ी बड़ी कारोबारी शख्सियात को। आपको लगता है कि इस ख़त का कोई असर भी होने जा रहा है? आपको लगता है कि अंकारा जो है वो अमेरिका के कहने पर रशिया के साथ अपने जो मरासिम है, ख़ासतौर पर जो कारोबारी मरासिम है, उनको ख़त्म करेगा, महदूद करेगा? कुछ असर होने वाला है इस धमकी का, इस ख़त का सर? जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के बाद इस्तांबुल में भी और अंकारा में जो है अमरीकी ख़त का चर्चा है आजकल, और आपने बता भी दिया कि सरकारी सतह पे तो अभी तक अंकारा खामोश है, लेकिन वहाँ की बड़ी कारोबारी जो एसोसिएशंस है, फेडरेशंस है, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि अमेरिका ने मुतनब्बा किया है कि अगर रूस और तुर्की के दरमियान तिजारती क़ुर्बत इसी तरह बढ़ती रही तो तुर्की पे पाबंदी आयद हो सकती है। और इसका पहला निशाना ज़ाहिर है कि उन्होंने धमकी दी है जो कारोबारी तबका है तुर्की का, और उसमें बहुत तशवीश की लहर दौड़ गई है। लीरा जो पहले से रुपए की तरह डॉलर के सामने और यूरो के सामने उसकी विकत बहुत कम थी, मज़ीद पस्ती का शिकार हुआ है। और इस जी। धमकी के फ़ौरन बाद जो है अंकारा की मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में और कारोबारी हलकों में वहाँ पे मंदी का रुझान है। तो ज़ाहिर है इसका असर तो अमेरिका एक बड़ी कुव्वत है, इक़्तिसादी और फ़ौजी कुव्वत है, और आप जानती हैं कि अमेरिका और तुर्की नेटो इत्तेहादी भी है, यानी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में भी बंधे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद तुर्की में जो सास बहू का एक रिश्ता है उसकी नोयत रहती है, और वक्तन फ़वक्तन इस रिश्ते में उतार चढ़ाव एक दूसरे से ये जुदा भी नहीं रह सकते। क्योंकि तुर्की की जो स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल जो उनकी सिचुएशन है या उनकी अहमियत है, उससे अमेरिका भी बाखबर है। यूरोप का वो एक गेटवे है, एशिया और यूरोप को मिलाने वाला सबसे एक अहम मुल्क है। तो ऐसे में इस धमकी का असर ना सिर्फ तुर्की पे हुआ है बल्कि आसपास जो ममालिक है, स्पेशली रूस को भी परेशानी मज़ीद लाहक हुई है। रूस पे एक साइड जो तुर्की की तरह जो उनके जो कारोबारी इस वक्त जो साथी है ममालिक है, उन पे अमेरिका का दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी तरह रूस पे बरह रास्त जो दबाव अमरीकी दबाव में भी इजाफा होता जा रहा है। तो यकीनी तौर पर इस चीज़ को ना सिर्फ तुर्की ने महसूस किया है बल्कि पूरे खित्ते ने इस बात पे तशवीश का इज़हार किया है। और आने वाले दिनों में अब देखना ये है कि अमेरिका इस धमकी को अमली जामा किस तरह पहनाता है, तो उसके असरात ज़ाहिर है जो इस खित्ते में और मगरिबी दुनिया में जो पहले से मार्केट और कारोबार जो है दबाव का शिकार है, तो हम्म। मज़ीद इसमें परेशानी का एक समा बंधेगा यहाँ पे। ठीक है, अब सिचुएशन किस जानिब जा सकती है, क्या रिएक्शन आ सकता है अमेरिका की जानिब से, इस पर मैं चाहूँगी कि कुछ मज़ीद डिटेल में भी हम रशीद साहब आगे चल के बात कर लें। लेकिन अभी मैं आपसे बस ये पूछना चाहूँगी कि ये जो ख़त लिखा गया मुख्तलिफ़ कंपनियों के सरबराहान को, इदारों को, और ज़ाहिर है ये ख़त डायरेक्ट भेजा गया था, लेकिन ये जो तुर्क बिज़नेस एसोसिएशन है इसने अमेरिका के जो भेजा गया ख़त है वो अपनी वजारत ख़ारिजा को भेज दिया है। सिफारती सतह पर अब तुर्की के पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या ये मामला जो है वाशिंगटन से उठाया जा सकता है, वाशिंगटन से कहा जा सकता है कि आपने किस हक के तहत ये ख़त जो है ये हमारे लोगों को भेजा है? और थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि अगर आप इस हवाले से अगर कोई आलमी कानून मौजूद है या मैं चाहूँगी कि अखलाकी तौर पर भी अगर इसकी कोई वजह मौजूद है कि इस तरह से अगर कोई सुपर पावर है, कोई बड़ी इक़्तिसादी ताकत है, तो उसके पास क्या ये राइट आ जाता है रशीद साहब कि वो जिस मुल्क में भी चाहे, जिसके भी कारोबारी तबके को चाहे, बड़ी कंपनीज़ को चाहे, इस तरह से ख़त लिख सकता है? जी, बिल्कुल इसके कानूनी और अखलाकी पहलू पे बात कर लें, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि हम जो अमेरिका और तुर्की के बीच में जो ताल्लुकात की नोयत है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जी सर। दूसरी जंग अज़ीम से लेकर सर्द जंग और सर्द जंग के बाद जो है 9/11 के वाक़यात, अफ़गानिस्तान पे हमला और उसके बाद सीरिया जंग की हज़मियत, और ये तमाम मुख्तलिफ मराहल ऐसे रहे हैं कि इसमें कभी तुर्की अमेरिका के करीब रहा है, कभी इनसे दूर रहा है। और रूस के मामले में अमेरिका जो है तुर्की के हवाले से बहुत हसास रहा है। आप जानती है कि 2016 में जब फतेहुल्लाह गुलान का
اور موجودہ طیب اردگان کی حکومت کے خلاف جو ناکام فوجی بغاوت ہوئی، تو اس کے نتیجہ میں بھی امریکہ اور ترکی کے درمیان بہت زیادہ تناؤ پیدا ہو گیا تھا، جی حتیٰ جی کہ ترکی نے ایک امریکی سفارتکار کو گرفتار کر لیا تھا، اور پھر 2016-17 میں امریکہ نے پہلے مرحلے میں ترکی کے لیے ویزے معطل کر دیے، ویزا سروس معطل کر دیے، اور اس کے جواب میں پھر ترکی نے بھی اپنا سروس امریکی شہریوں کے لیے بند کیا۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب اس 400 کے ایئر ڈیفنس سسٹم کا ڈلائما ہوا، ترکی چاہ رہا تھا کہ روس سے 2018-19 کے بیچ میں S-400 جو جنگی طیارے ہیں روس سے خریدنے کی کوشش کی تھی ترکی نے۔ اس کی بھی امریکہ اور ترکی کے درمیان بہت زیادہ تنازع پیدا ہوا تھا، اور اس وقت کے امریکی بالکل صدر نے براہ راست پابندیاں ڈونلڈ ٹرمپ نے عائد کی تھی ترکی پہ، جس کے نتیجے میں ترکی کو بہت بھاری اقتصادی نقصان اٹھانے پڑے۔ اس کے بعد پھر سیریا جنگ اور بہت سارے مراحل ایسے آئے ہیں کہ کبھی امریکہ کے کیمپ میں ترکی جاتا گیا، اور کبھی ان سے علیحدگی اختیار کرتا گیا، لیکن اس سارے مراحل میں نہ کبھی ان دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر مسلسل اعتماد کا، اور جس طرح باقی نیٹو ممالک ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح اسٹریٹجک تعلقات میں بندے ہیں، اسی طرح کبھی بھی ترکی اور امریکہ کے تعلقات مستحکم نہیں رہے۔ تو ابھی آپ کا جو سوال تھا کہ امریکہ کے پاس کیا اخلاقی جواز ہے یا سفارتی جواز ہے، تو واشنگٹن نے اس بارے میں بہت وضاحت سے بات کی ہے کہ چونکہ روس نے عالمی قوانین کو اس کی پاسداری نہ کرتے ہوئے یوکرین پہ حملہ کیا ہے، اس کے نتیجہ میں دنیا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ روس سے قربتیں نہ بڑھائے بلکہ ان سے علیحدگی اختیار کرے، جبکہ ترکی کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کو عالمی سطح پہ خوراک اور غذائی اجناس کے ساتھ ساتھ تیل کی اور گیس کی شدید قلت کا سامنا ہے، اس لیے مجبوری کے عالم میں ترکی جو ہے روس کے ساتھ اپنے اقتصادی تعلقات کو بڑھانا چاہ رہا ہے۔ تو یہ دونوں کے پاس اپنے دلائل ہے، لیکن ظاہر ہے اس وقت امریکہ کی قوت زیادہ ہے، نیٹو کے 27 ممالک جو ہے وہ اس میں ایک واضح اکثریت جو ہے وہ یوکرین تنازع میں امریکہ کے پشت پہ ہیں۔ تو اس میں میرے اندازے کے مطابق اگر ترکی کچھ سفارتی یا اخلاقی طور پر امریکہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش بھی کرے گا، تو اس میں زیادہ کامیابی حاصل ہونے کی امید نہیں ہے، کیونکہ اس معاملے میں چائنا بھی کل کے ترکی کے ساتھ سامنے نہیں آ سکتا، اور اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ ترکی کا مڈل ایسٹ کے کئی ممالک کے ساتھ کچھ زیادہ خوشگوار تعلقات نہیں ہیں۔ تو ایسے میں جب نیٹو اور یورپی یونین امریکہ کے پشت پہ ہوگا، اور اسی طرح مڈل ایسٹ کی ایک واضح اکثریت ترکی کے مقابلے میں امریکی کیمپ میں ہوگا، تو اس میں نقصان ترکی ہی کا ہوگا۔ تو حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ترک قیادت کو اس نازک صورتحال کا ادراک ہونا چاہیے، اور بجا طور پہ اگر وہ روس کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ترکی کے اقتصادی تعلقات ہو، تو اس کو عالمی ضابطوں کی پابندی کرنی ہوگی، بصورت دیگر ترکی نے بہت نقصان اقتصادی طور پر پابندیوں کی صورت میں اور امریکی ناراضگی کی صورت میں اٹھایا ہے، مزید نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، مزید نقصان ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جب امریکہ یہ ساری چیزیں کر رہا تھا تو روس اور یوکرین کے درمیان جو جنگ ہے اس کے اندر جو اس کا مثبت کردار رہا ہے اس کو کہیں نہ کہیں دیکھا جانا چاہیے تھا، نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے تھا؟ فریقین کو انقرہ میں مذاکرات کی پیشکش کی گئی تھی ترکیہ کی جانب سے، ترکی ہی کی وجہ سے ہم نے دیکھا تھا کہ یوکرین کی بندرگاہوں سے اناج کے جو لدے ہوئے جہاز تھے معاہدے کے تحت ان کو ممکن بنایا گیا کہ وہ روانہ ہو، وہاں تک پہنچیں جہاں ان کو پہنچنا ہے، تاکہ یہ جو غذائی قلت پیدا ہونے کا خدشہ تھا یہ نہ ہو۔ تو پھر کیوں اس کردار کو نظر انداز کیا گیا ہے امریکی صدر کی جانب سے؟ ایک تو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں، پھر کچھ خاص طور پہ میں چاہوں گی رشید صاحب اگر مختصراً ہم احاطہ کر سکیں اس سارے کردار کا جو امریکہ مختلف ممالک کے اندر اس وقت ادا کرتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے،
رشیا یوکرین کے مابین جو تنازع ہے اس میں کیا کر رہا ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں. افغانستان کے اندر امریکہ نے کیا کیا کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. کل سیریا کے اندر جو اٹیک ہوا ہے کیوں ہوا ہے, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, اس پہ کل ہم ڈسکشن کر چکے ہیں. سعودیہ کے ساتھ بھی اس کے کچھ اس طرح کے خوشگوار تعلقات نہیں ہیں. ہم نے دیکھا تھا کہ بائیڈن کے ساتھ وہاں پر کیا رویہ جو ہے وہ روا رکھا گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اس وقت متحمل ہو سکتا ہے, بائیڈن اس وقت متحمل ہو سکتے ہیں اتنی ساری جگہوں پر محاذ کھول لینے کے؟ دیکھیے, اگر اخلاقی بنیاد پہ اور سفارتی ضوابط کو دیکھتے ہوئے ہم بات کریں تو یقینی طور پر امریکہ کی جانب سے ترکی پر دباؤ بڑھانے کا کوئی جواز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں ایک تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جب آپ کے پاس قوت ہو اور آپ کے پاس جو ہے عالمی برادری کا سپورٹ بھی ہو, میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں, تو اس میں پھر کئی ضابطوں کو امریکہ پامال کرتا ہے. یہ بدقسمتی رہی ہے, اور یہ جو ایک سپر پاور کی ایک جو اپنی ایک سائیکی ہوتی ہے کہ اپنی تانیداری عالمی سطح پہ انہوں نے قائم کرنی ہوتی ہے, تو ایسے اقدامات وہ اس قسم کی قوتیں کرتی رہتی ہے. اس میں یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو نیٹو کے جو یورپی یونین کے تقریباً 27 ممالک میں صرف اس وقت ہنگری جو ہے وہ ترکی کے جو موقف ہے کہ روس کے ساتھ جو تعلقات کی ایک نوعیت ہے, یا جو ترکی ایک پل کا کردار مغرب اور روس کے درمیان کردار ادا کر رہے ہیں, اور اسپیشلی آپ یہ بھی جانتی ہے کہ بحیرہ اسود جو بلیک سی ہے اس کے ایک وسیع رقبہ وہ ترکی حدود میں آتا ہے, اور یہی بحیرہ اسود ہے یا بلیک سی جس کے ذریعے روس جو ہے مغربی دنیا تک آسانی سے پہنچتا رہا ہے. تو یہ صرف اس وقت ہنگری نے دبے الفاظ میں امریکہ کو منع کیا ہے کہ ترکی کے خلاف جو ہے اگر جارحانہ اقدامات ہوں گے تو اس کے نتیجہ میں یورپ میں جو آلریڈی توانائی کا بحران ہے اور خوراک کی سپلائی کی جو کمی کے مسائل ہے وہ مزید سنگین ہوں گے. لیکن امریکہ نے جو ہنگری کی اس تجویز کو رد کیا ہے اور فوراً ایک دوسرا ڈراپ بنا دیا گیا ہے, جس پہ امریکہ کے دباؤ میں قریب یورپی یونین اس کی اناؤنسمنٹ بھی کرنی جا رہی ہے, جو 90% مزید جو ہے مختلف امور میں روس پہ پابندیاں عائد ہوں گی. اگر یہ امپلیمنٹ یہ پابندیاں ہو گئی تو ظاہر ہے ترکی کو تو یا تو نیٹو کا ممبر ہونے کی وجہ سے تمام جو ان کے 27 ممالک اس وقت جو چاہ رہے ہیں کہ روس پہ مزید پابندیاں ہو امریکی دباؤ کے نتیجے میں, یا تو انہیں نیٹو کو خیر آباد کہنا ہوگا, یا پھر جو ہے اس صورت میں ان کو مزید اقتصادی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. جس طرح آپ نے رپورٹ میں بھی بتایا کہ 50% برآمدات میں اضافہ ہوا ہے روس کے ساتھ, اور اسی طرح 30% درآمدات بھی زیادہ ہوئی ہیں روس سے ترکی کو. تو ایسی صورتحال میں ترکی جو ہے بہت نازک صورتحال سے دوچار ہے, کہ کیونکہ ترکی کے لیے بھی یہ شرط عائد کی گئی کہ اگر مستقبل قریب میں ترکی چاہتا ہے کہ یورپی یونین کا حصہ بنے تو اس وقت امریکہ اور یورپی یونین روس کے حوالے سے ان سے جو چاہتا ہے انہیں وہ کرنا پڑے گا. بصورت دیگر جو ہے ترکی کا یورپی یونین میں شامل ہونے کا جو خواب ہے وہ بدستور ادھورا رہے گا اور مزید پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. لیٹر لکھا گیا ہے, جو بھی سچویشن اس وقت کریٹ ہو چکی ہے دونوں ممالک کے اندر, اس پر بہت ہی سوچ سمجھ کر ریاکشن جو ہے وہ ترکی کو دینا ہوگا, ورنہ اس کا سارا نقصان جو ہے وہ ترکی کو ہو سکتا ہے. اس کی معیشت کو تو ہی ہوگا, لیکن اور بھی بہت سارے معاملات جن کی جانب آپ نے رشید صاحب اشارہ کیا وہ بھی اس میں بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. بہت شکریہ رشید صافی صاحب, میرے ساتھ آپ موجود تھے, اپنا تجزیہ شیئر کر رہے تھے اس حوالے سے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. پروگرام میں ابھی ایک بریک لے رہے ہیں, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سعودی عرب کی جانب سے جو $1 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا گیا ہے پاکستان کے اندر, اس پر آپ سے بات کر رہے ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. حالیہ بارشوں نے ملک میں 30 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے اور اب تک لاکھوں افراد سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں. یہ معصوم بچے, یہ بے بس بہنیں, یہ بھائی اور یہ بزرگ آپ کی فراخ دلانہ امداد کے منتظر ہیں. وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کے سیلاب زدگان کے لیے مالی امداد کی اپیل. آپ بھی اسپیشل اکاؤنٹ G12164 میں دل کھول کر امداد دیں
اور اپنے ہم وطنوں کے زخموں پر مرہم رکھیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی وائر ٹرانسفر، منی سروس بیورو، منی ٹرانسفر آپریٹرز اور ایکسچینج ہاؤسز کے ذریعے عطیات بھجوا سکتے ہیں۔ اندرون ملک کمرشل بینکوں میں بھی نقد عطیات جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ بریک پر جانے سے پہلے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ قطر کی جانب سے 3 ارب ڈالر کی پاکستان میں سرمایہ کاری کا اعلان کیا گیا تھا، جس پر کل ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی، لیکن آج سعودی عرب نے بھی 1 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا ہے۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے پاکستان میں 1 ارب ڈالر سرمایہ کاری کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق سعودی فرمانروا کا یہ حکم مملکت کی جانب سے پاکستان کی معیشت اور اس کے لوگوں کی مدد کا اعادہ ہے۔ شاہ سلمان کی جانب سے حکم نامہ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو کے بعد جاری کیا گیا ہے۔ ناظرین، بلاول بھٹو زرداری اور فیصل بن فرحان کے درمیان دو طرفہ برادرانہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ پاکستان سعودی عرب کے تعلقات کو ناظرین اگر دیکھا جائے تو یہ دہائیوں پر محیط ہیں۔ پاکستان کو جب بھی قدرتی آفات یا معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو مملکت نے ہمیشہ بھائی چارے اور دوستی کا ثبوت دیا۔ سعودی عرب کی جانب سے 1 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری سے پاکستانی معیشت کو کیا فائدہ پہنچے گا، اس پر ہمارے ساتھ ایک رپورٹ موجود ہے، وہ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں، اور پھر آج ہمارے ساتھ ایک اسپیشل گیسٹ موجود ہوں گے، سینئر صحافی ہیں، سعودیہ میں مقیم ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ پہلے رپورٹ دیکھتے ہیں، پھر گیسٹ سے ان کا تجزیہ جانیں گے۔ قطر کے بعد سعودی عرب نے بھی پاکستان کو بڑی خوشخبری سنا دی۔ مملکت نے پاکستان میں 1 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے پاکستان میں 1 ارب ڈالر سرمایہ کاری کرنے کا حکم جاری کیا ہے، اور یہ مملکت کی جانب سے پاکستان کی معیشت اور اس کے لوگوں کی مدد کا اعادہ ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق شاہ سلمان کی جانب سے یہ حکم نامہ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو کے بعد جاری کیا گیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والے رابطے میں دو طرفہ برادرانہ تعلقات کے فروغ پر بھی بات چیت کی گئی۔ بلاول بھٹو زرداری نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کو پاکستان میں غیر معمولی سیلاب سے ہونے والی تباہکاریوں سے بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے بدترین سیلابی صورتحال کے حوالے سے اظہار یکجہتی پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانے کی یقین دہانی کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد اپریل کے آخر میں اپنا پہلا دورہ سعودی عرب کیا تھا۔ سعودی ولی عہد سے ملاقات میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان برادرانہ اور تاریخی تعلقات کا جائزہ لیا گیا تھا۔ انہوں نے دو طرفہ تعاون کے امکانات اور امید افزا مواقع کے ساتھ ساتھ مختلف شعبوں کو ترقی دینے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ سعودی عرب نے گزشتہ سال پاکستان کو 4.2 ارب ڈالر کا پیکج دیا تھا، جس میں 1.2 ارب ڈالر کی مؤخر ادائیگی پر تیل کی سہولت بھی شامل تھی۔ سعودی عرب نے رواں سال مئی میں ہی پاکستان کے لیے 3 ارب ڈالر واپسی کی مہلت بڑھانے کا اعلان کیا۔ پاکستان کو دیے گئے 3 ارب ڈالر ڈپازٹ کی مدت میں توسیع کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے ان اقدامات سے پاکستانی معیشت کو سہارا ملا ہے اور مملکت کے حالیہ اقدام سے بھی پاکستانی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ بالکل جی، بہت بڑی خبر ہم تمام پاکستانیوں کے لیے، خاص طور پر اس وقت پاکستان کی معیشت کو ایسی خبروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ قطر کی جانب سے کل خبر آئی تھی اور اس کے بعد آج سعودیہ کی جانب سے ہم یہ خبر دیکھ رہے ہیں۔ اسی خبر پر ہم تجزیہ لیں گے۔ سینئر صحافی مجھے جوائن کر رہے ہیں سعودی عربیہ سے، فہیم الحمید ان کا نام ہے، ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم فہیم الحمید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ Thank you so very much for joining me, and I hope I just pronounce your name correctly. Yeah, very, very, very correctly. Thank you very much. Thank you so very much for taking the time. Okay, Fahim Al-Hamid, we are talking about that Saudi King Salman bin Abdul Aziz, as you know, as we know, has issued a directive that $1 billion is being invested in Pakistan. How do you see that this investment is we know this is the proof that the
both countries had brotherly bond between the like Pakistan and Saudi Arabia. When we talk about these two countries, how do you see this initiative and how it will affect the two nations' relationship in a better way? Fahim Al-Hamid Sahab. Well, thank you very much, first of all, sister, for having me at this prime time. In fact, Saudi Arabia, when we speak about Saudi Arabia and Pakistan, we are not speaking about countries that emerged today. So we are having a very long-standing historical relation based on our religion. I came to know before 7 years that the Pakistani army, one of their Islamic ideology is to save the Haramain. So you can imagine how Pakistani nation has the love and affection to Haramain and Saudi Arabia. Putting into consideration this fact, Saudi Arabia was in difficult time with Pakistan. Saudi Arabia was in a good time with Pakistan, and vice versa. Pakistan also, during the crisis which Saudi Arabia has done, they were shoulder to shoulder with us. So when we speak about today's announcement by the custodian of Tuwali Mosque, King Salman bin Abdul Aziz, we are speaking about continuation of the support to the Pakistani nation. The question should be asked now, the impact of such huge amount of investment at this point of critical time, which Pakistan going through. Yes, Pakistan going through a very difficult time. As you mentioned, there is a major flood going on. There is a big financial crisis. So this is now the time where Saudi Arabia come on the light and coming to the support of Pakistani nation. Saudi Arabia always cares about the Pakistani nation and Pakistani public. You have to put into consideration there is a Pakistani community here, more than 2 million. They are side by side working for the prosperity of Saudi Arabia. They are living, and we are very proud of them that they are shoulder to shoulder to us. So when you speak about Islamabad and Riyadh relationship, we are speaking, sister, about time-tested relationship. No doubt, there are strong relationship between these two countries. But sir, I really want to know, when we talk about this investment, there is no doubt that this is a very big news for Pakistan in time of crisis, as you said. But it has not been revealed which sector will benefit from this investment. Yes. Do you have any information regarding this? Also, if you can please share with our viewer and elaborate the direct financial impact of these investments and the risks associated with this much big investment, Fahim Al-Hamid Sahab. The risk, I don't think there is a zero risk in this investment. Let me start by the final word. No, at all there is no risk because, number one, let me go back to your first question, there will be an official channel where Saudi Arabia and Pakistan will discuss to move this package through the proper channel. I am not a government official, but I can see or forecast that either between Saudi Arabian Investment Ministry and its counterpart in Pakistan, or through the Foreign Ministry, at least there will be some joint session going on. As you know, that we are expecting also sometime a huge, investment delegation, inshallah, will be coming. As it come, you remember, there was a very huge Saudi businessman came, and immediately after taking over the Prime Minister Shehbaz Sharif. So, we as an expert in this part of the world, I can see a lot of investment opportunity, especially in the energy sector. Number one. Number two, in Gawadar, I can remember sometime
in 2018, if I'm not mistaken, in March, I was with the entourage of His Royal Highness the Crown Prince, and there was a huge, there was a discussion about Gawadar. The Pakistani-China economic corridor is one of the huge safe investment opportunity for Saudi Arabia, and I wonder if we can revive the refinery, which was, there was discussed a joint venture between Aramco and Pakistan. But I can see Gawadar as a very strategic area, sister, where there is a lot of investment can be done. Number two, in energy sector, in renewable energy, and also the dam sector, which Saudi Arabia already has put some money as the development fund, and vice versa. They might some joint consortium can be built between Saudi Arabia's businessmen, big companies, multi companies in Pakistan and Saudi Arabia. They can go ahead also with some huge investment in Pakistan, the new cities, the new industrial cities, textile in Pakistan is very huge. So, sister, we are speaking about huge amount of money, and a Pakistan which is really a promising country, which has resources, which has agriculture, which has infrastructure, Mr. Fahim, which has. if you can please, if you can elaborate it for me and my viewers, are you people like all this amount is going to be invested in Gawadar or for energy No. sector? No. Let me clarify this. Please. As I told you, I am not government official. I can forecast and see the investment infrastructure in Pakistan. Okay. I know the investment infrastructure, what Pakistan require at this moment, or in the mid-term or long term. Then this will be decided, sister, by the bilateral relation between the concerned department, the investment ministry with the counterpart in Pakistan. They are going to sit and discuss what is the requirement of Pakistan, what is the priority for Pakistan, what kind of investment they need. So because the think tanks and the important investment organization, they can give the Saudi counterpart the guidelines. I cannot give any official this, because as I told you, I have nothing to do with that, but I can forecast. I got your point. Like you are just giving us the information you have as a journalist. Okay, fair enough. Exactly. Now let's talk about the flood situation in Pakistan. As you know, that Pakistani foreign minister, I'm talking about Bilawal Bhutto Zardari, and his Saudi counterpart also had a telephonic conversation, and we have been told that Bilawal Bhutto recalled the strong ties between the two countries also, and he also highlighted the current flood situation in Pakistan. What Kingdom does think and feel about the current human tragedy that is going on in Pakistan right now, and what kind of help? This is very, very important, sister. We are very much feeling sorry, and we are, very sympathizing with the people who in different parts of Pakistan, which facing this huge flood. We are seeing these images and this and that. But let me tell you something that, as Saudi Arabia, this is my own feeling. This is my feeling as a Saudi national who has a lot of love to Pakistani nation. And we are 22 to 23 million. This feeling reflects all 22 millions that whatever, difficulties Pakistani nation is facing, it's affect us because we are one brother. So putting in consideration this aspect of sympathy, I would expect, sister, that Saudi Arabia will be very soon coming with a certain package to help the
those people who are under severe crisis during the flood. This is my personal feeling because, as Excellency Bilawal Bhutto Zardari has explained and he described the gravity of the situation, certainly His Highness, the Saudi Minister of Foreign Affairs, will put this to the highest level. And, Saudi Arabia will not ever let the Pakistani nation suffer. This is, I can tell you, for granted. But I would like to put one very important point here, sister, Please, if you allow me. please, sir. We always, hello? Please, sir. We always pray for the prosperity of Pakistan. Pakistan now at this time needs unity and needs stability, political stability. Because if there is a political stability, the investor will come and invest. If there is no political stability, then the investor will hesitate. Capital always, is coward, as you know. But, we always pray that with this huge package in investment of Pakistan, stability will prevail and wisdom will prevail, Sister Weave, because, we need Pakistan as strong as it is, because as much as Pakistan is strong, we feel that Saudi Arabia also strong and vice versa. Everybody wants that in Pakistan as well, sir. Anyways, can you please share, as we know that Pakistan has been seeking to get around $4 billion from friendly countries like Saudi, like UAE, because the foreign reserve highlighted by the International Monetary Fund, as you know, that UAE and Qatar has already announced to invest 1 and 3 billion in Pakistan. And now Saudi has also stood out for Pakistan. What do you think that how this brotherhood of Muslim countries has shown the world that we stand together in the time of crisis, especially when I'm saying we, I mean like the Muslim countries? Exactly. This is the Takaful al-Islami, the social unity of Muslim countries. Qatar, Emirates, Saudi Arabia, they are part of the GCC, and the mindset is the same. So the first thing, what I would forecast, the dollar vice versa rupee will try to hold itself. As you know, as I'm monitoring, last week the dollar vice the rupees has come a little bit active, but it's coming down. I think with this very good news, the Pakistani rupees, vice versa dollar, it will come, better. I think sometime I am not expert in the economic affairs, but I will forecast, and may Allah accept this, that it will go to 200 rupees very soon. And you have to put also in the consideration that Saudi Arabia came on the front line before the what do you call the International Monetary Fund, if I'm not mistaken. They should release also something either by the end of this month or maximum by first week of September. So Saudi Arabia did not wait, as some views coming here and there, that Saudi Arabia is waiting for IDP, Qatar and Emirates. No, we are not, IMF cannot lead us to give Pakistan assistance or no. Saudi Arabia is a sovereign state, and they have come out with this package because Pakistan now is in a big need. And I think this message, sister, I think this should go to every Pakistani that, Saudi Arabia is with Pakistan and will remain lifelong.
Thank you so very much, and much love, much respect from every Pakistani, from my side, from my team, and for everyone whoever lives in Pakistan. And we know that you people, that Saudi Arabia always helped us in our bad times and our crisis, like the flood crisis right now. And all the situations, whenever we needed you, you people were there with us. Anyways, thank you so very much. I would like to conclude with one remark for 30 seconds. You know, this is our duty. This is our duty, sister. It's not Thank you so very much that you think like that. Thank you so very much. Much respect for you people, and for the people of Saudi Arabia. That was the much needed initiative taken by your government. Thank you so very much for taking the time. Fahim Al-Hamid, the senior journalist from Saudi Arabia. Thank you so very much for your thoughts and for your information you shared with us. अब मेरे साथ मौजूद थे जी सीनियर सहाफ़ी फ़हीम अल-हमीद सऊदी अरेबिया से बराह रास्त। और सऊदी अरेबिया, जैसा कि वो ख़ुद भी कह रहे थे कि पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत रखता है, पाकिस्तान के लोगों से बहुत मोहब्बत रखता है। हमेशा उन्होंने हमारी मदद की है और उस मदद के लिए हमें यकीनन उनका शुक्रगुजार भी होना चाहिए, और इस वक्त इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी। आज इसी पे हम बात कर रहे थे। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने